معاكم Linda Blues. Linda Blues, je suis chanteuse, je suis aussi comédienne, mais je suis principalement chanteuse. في عمري 30 سنة قريت ماركتينغ وقريت توريزم وهوتيلري، ما خدمتش بزاف في الدومين اللي قريت فيه. Je me suis beaucoup plus concentrée sur الموسيقى. Alors mes débuts, je suis à la base issue d'une famille d'artistes. جدي الله يرحمه كان يدير موسيقى. Ma mère était chanteuse, كان عندها un groupe qui s'appelait les Blazers. خوالي les deux كانوا يلعبوا معاها. واحد الله يرحمه c'était le batteur وواحد c'était le guitariste تاعها. Donc j'ai baigné ملي كنت صغيرة وانا في هذا le domaine. En fait, j'ai commencé à chanter depuis que j'étais toute petite. Puis à l'âge de 17 ans, بديت avec mon premier groupe, c'était un groupe de rock qui s'appelait The Rave. كنا نديروا الروك تاع الهراج وتاع الحس et tout. ومن بعد un moment, il y avait le groupe Zer qui m'avait invité à monter avec eux sur scène. طلعت معاهم, j'avais chanté une chanson de Tina Turner et c'est là où j'ai décidé de changer de style musical et de me lancer dans le style qui me correspondait. Donc après avoir chanté Tina Turner, تبدلت شويه النظره تاعي par rapport الموسيقى اللي كنت حابه نغنيها. J'étais avec un groupe qui s'appelait le Bébé Blues, قعدت معاهم pendant 1 an et demi ou 2 ans. Ça m'a permis de beaucoup évoluer musicalement parlant. Puis je me suis lancée en solo. Et طولت شويه باه نبدا نغني بالعربيه. La première chanson, enfin ماشي la première chanson, c'était l'hymne Min Jibalina que j'avais chanté en arabe. داك لي واحد الديكليك تاع خرجت شويه من الموند اللي كنت فيه. موراها درت الاغنيه تاعي qui s'appelle كل ما نتفكر. En fait, عندي deux idoles أنا في حياتي. C'est bien ma mère et ma sœur, c'est les meilleurs exemples اللي عندي في حياتي من كل النواحي. تما grâce à elles deux, je suis qui je suis. والحمد لله وربي يطول لهم في العمر ويخليهم ليا باسكو نموت عليهم. Ma chanteuse préférée c'est Beyoncé. ملي كنت صغيره la première chanson اللي خرجتها نشفت هي مات تاع السيبر. رحت للسيبر باه نقرعد, شفت الجروب يسابيل ديستينيس تشايلد, دخلت باه نقرعد. هذيك شكون باسكو عجبتني وبديت نغني الموسيقى تاعها وبديت نحفظ لي كوريغرافي تاعها. كنت نشطح وحدي قدام المرايه في الدار من بكري وانا نبغيها و j'ai adoré l'évolution تاعها. On peut dire quand même que grâce à elle, il y a eu beaucoup d'évolution في la voix تاعي parce que si ندير les titres تاعها j'essaie de les reprendre et c'est comme ça que j'apprends à chanter en fait parce que ما قريتش موسيقى. Donc ندير اغنيه ونسي نغنيها ومن بعد نسي نعاود نديرها à ma façon. Je pense que c'est le meilleur moyen de travailler ses cordes vocales. Mon acteur préféré, Denzel Washington. Si c'est un Algérien, j'aimerais faire un duo avec Cheb Khaled. J'aimerais faire un duo avec Fella. J'adore la voix تاعها. Si c'est des étrangers, باينة j'aimerais faire un duo avec Beyoncé. نموت بصح نموت لو كان نتلاقى هكا مع Beyoncé, je pense ندير arrêt cardiaque ولا ما نقدرش نغني معاها. Il y a tellement de chanteurs et de chanteuses que j'aime et j'aimerais partager avec eux la scène. Mais je sais même pas le fait de faire un duo parce que tu peux faire un duo à distance, واحد في studio, mais partager la scène avec un autre artiste, ça c'est quelque chose d'unique. Ça m'est déjà arrivé et c'était vraiment une très très bonne expérience pour moi. C'est pas quelque chose que je regrette. اللي راني عاشقه فيها بزاف هذو الايامات سي الاغنيه تاع ليدي غاغا I will never love again. So don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling on my lips, don't wanna give my heart away to another stranger. I'll let another day begin when even love the sunlight in. No, I never love again. Mon expérience في الخوا était une très très bonne expérience parce que j'ai adoré travailler avec tout le monde, que ce soit les comédiens ou l'équipe technique. Ou là c'est vrai qu'on a travaillé dans des conditions assez speed, qu'on a à la pression. Comme toujours, de toute façon, on faisait دايما la pression. ما كانش بنادم اللي يخدم بلا la pression. Mais franchement, c'était une très très bonne expérience. Non, ما عندي
aucun regret. En fait, انا بنادم اللي ما ندم على حتى حاجه في حياتي, encore moins quand c'est des expériences في الخدمه. C'était une très très bonne expérience, donc je n'ai aucun regret par rapport à ça. Non, هذا العام ما حتشوفوني في لا تيلي الجيريان لا في شهر رمضان malheureusement. خداع وكذاب بدالو لعب, الشي اللي كان بيناتنا قاع ما كاش منه, حكاولي عليه قالولي يا اختي درت لمان ما امنش من ربي كشفاه. خداع وكذاب بدالو لعب, الشي اللي كان بيناتنا ما كاش منه, حكاولي عليه قالوا لي يا اختي درت لمان وما امنش من ربي كشفاه. حتى وانت يا قلبي وانت معذبني, انساني والله عييت. حتى وانت يا قلبي وانت معلقني, مع قلبي خلاني في عشقه ما بقيت. Franchement, ça fait plaisir, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus de jeunes qui avancent dans le domaine, qui font leur propre style musical, qui essayent de mixer entre les styles algériens, les styles les pays arabes, les styles l'Occident aussi. Et ça donne vraiment quelque chose de bien. Donc j'encourage énormément. Je fais toujours partie de la nouvelle génération parce que j'ai pas 60 ans non plus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a de l'aide? Je considère que كل واحد يجري على عمره, parce que le côté artistique هنا في الجزائر c'est pas quelque chose qui marche énormément, ما عندناش بزاف les moyens d'avancer dans ce domaine. Donc on essaie de faire ça via les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui aide. Il y a les médias aussi qui nous aident. عندنا لوندا aussi اللي تعاوننا, mais voilà, ما كاش دعم كبير بزاف. انا في لي ديبي تاعي بديت وحدي وكنت نصدم وما كنتش نخاف, et c'est surtout ça qui est important, c'est quand tu as envie de faire quelque chose لازم تصدم. كي تكون فريمون حاجه راك باغي ديرها من قلبك لازم دير كلش باه تندار هذيك الحاجه. Tu fais ton maximum, tu essaies de te produire où tu veux, tu essaies de te faire connaître, tu essaies de partager ton amour pour ce que tu fais avec les gens, et c'est ça en fait le secret de la réussite. إلا طيح لي une occasion كيما هذه لازم لي دابا واحد يعلم لي نهضر كيما هما, ce serait très important. Mais في الخدمه tout ce qui me permet de faire une nouvelle expérience ولا d'avancer في حياتي je ne refuse pas. تسمى حاجه اللي تعجبني دائما نحاول نديرها باه نزيد نتعلم, باسكو مازال رانا نزيدو نتعلموا. الجزائريين شحال يبغوا يقرعجوا كي ندير هذاك الكيسيونير سور انستغرام دائما, هل انت مرتبطه, اسكو تو سيليباتير, شحال توزني, شحال في عمرك, مخطوبه. ما حاجه ريبوندي لكم على هذا السؤال باسكو ما نبغيش نهضر على ما في بيرسونيل. ميم الانستغرام تاعي مانيش دايرته باه نحكي ما في بيرسونيل, سي بلوس باه نحكي على الموسيقى. دونك سي با ان سوجي كو جو في اكسبوزي. انا pour moi l'homme idéal, et je pense pour tout le monde, c'est une personne qui soit gentille, لازم يكون vraiment gentil, ou لازم يكون généreux, ou لازم تكون la communication جوز بين هذول les deux personnes pour qu'une relation puisse marcher. C'est ça pour moi le plus important, c'est une personne qui te respecte aussi, c'est très important. Voilà, هذا هو فارس الأحلام. En ce qui concerne le corona et ce qui se passe en ce moment, les jeunes faites très attention. على بالي بلي راكم كاع كارهين حياتكم وراكم كاع قاعدين في الدار, كاع رانا كارهين حياتنا ماشي غير نتوما. تسمى سي في لو موند انتيي كاع رانا عايشين هذه الازمه كيف. On essaie de s'occuper comme on peut. ما حش نقول لكم بداو تتعلموا une nouvelle langue ولا, باسكو هادو صوالح سمعناهم ديجا وما درناهمش باسكو حنايا فنيين ديجا على باس فنيانين.
ديروا الميناج، ديروا التخمال، فات دو تري، ديروا صوالح اللي ما عندكمش الوقت موالف باه ديروهم، قبضوا التليفون تاعكم وعيطوا للناس اللي صافي لونطون ما هدرتوش معاهم، سيو تخموا على مور الكونفينمون هذا شاكم باغيين ديروا في حياتكم. اي بوي بغيت نقول لكم الا تخرجوا من الدار فات تري اتونسيون، تما يفو فريمون فير اتونسيون باسكو ما راهيش لعب. essayez de garder une distance بينكم نتوما والناس. كي تدخلوا للدار كلش لازم يديزانفيكتا، صبارات لازم يريحوا برا، الحوايج لازم يتغسلوا. il faut vraiment prendre ses précautions par rapport à tout ça pour éviter que هذا الفيروس يزيد يمشي. مزيان داروا لنا الكوفر فو وان شاء الله يزيدونا في هذا الكوفر فو باه ينقص الغاشي برا، au moins il y aura moins de danger. faites attention. Projet théorie, en ce moment on est en train de travailler sur mon prochain titre et sur mon prochain clip. Raho en cours, je n'ai pas d'album de prévu pour le moment parce que ma d'habitude on a des singles et des clips à chaque fois. حتى أنا نلحق le stade وين نقدر نعمر un album، ماشي ندير un album من بعد نبدا نخرج غنية بغنية، نبغى ندير le contraire. نبدا درت déjà ma première chanson، طولت pour entamer la deuxième chanson parce que j'ai été occupée par beaucoup de choses. Et voilà, donc on essaie de préparer ça avec ce qui se passe en ce moment. C'est pas évident, mais Inch'Allah ça va venir. Message pour Noujoum El Jazair. C'est une page que je suis depuis un moment. C'est une page que j'aime beaucoup parce que تضحكني فيها صوالح sympathique يهضروا بزاف على ce qui se passe في الفن et tout. Donc merci à vous, merci pour le questionnaire et Inch'Allah ce sera pas le premier et le dernier. Inch'Allah نزيدو نعاودو لها mais avec des questions more funny. À bientôt.